रेडी? मैं 1 डिजिट ओरल बोल रही हूँ, 5 क्वेश्चन है, जिससे पूछूंगी आंसर वही देगा। 9 minus 4, 9, 9 minus 6, 7 minus 2, 9 minus 3, 9 minus 4, 9, 5, 9 minus 8, 6 minus 5, 9, 5 minus 1. That is Satya. 64. Very good. सही है? Yes ma'am. Yes ma'am. Ready for next? 7 minus 4, 8, 9 minus 2, 5 minus 5, 7, 9 minus 8, 9 minus 3, 8, 3 minus 5, 8 minus 3, 4, 9 minus 5. बोलो 51. 51. Very good. 51 is right. Ready next? 8 minus 4, 5, 4 minus 7, 6 minus 5, 2, 5 minus 2, 5 minus 1, 8, 8 minus 6, 7 minus 2, 1, 5 minus 3. Kushi. 34. Very good Kushi. 34 is right. Ready for next? मैं फूड जिप क्वेश्चन बोल रही हूँ. फूड जिप पाएगा. Ready? 47, 30, minus 52, 85, 20. Manvi. 130. Very good. Ready for next? Gagan. 96, 80, 44, 52, 70. That is 342. Very good. 342 is right. Ready next? Satya. 62, 98, 49, 81, 30. 320. 320 is right. Next, Krishnakant. 58, 43, minus 30, 92, 27. That is 119. Very good. Next, Ganesh. 87 minus 12, 64 minus 40, 91. That is 190, right? Ready next? Chiku. 63 minus 50, 17, 71 minus 29. 72. Very good. Next, Prakar. 75, 82, minus 15, 48, 94. That is 249. 249, right? Ready next? अभी कैसे करेंगे आप? 4 digits का कोड देना है. 4 digits. 7,625. 6,103, 1,967, 4,320, 2,442. That is. बोलो खुशी. 22429. 22429. Yes. 22429. Next, 1,248, 8,092, 6,157, 5,084, 6,520. बोलो पवन. 27101. Yes. 27,101. Next. 9,027, 5,564, 3,012, 6,678, 1,835. बोलो गगन. 2616. Yes. 2616. Next.
अगर 2396, 1065, 6729, 7451, 4987. बोलो बेटा 22,628. Yeah, 22,628 right there. Next, Krishnikant 3,580, 2,914, 7,407, 6,152, 8,665. 20 क्या 8,780 सही है 28,780. ये बच्चे एमएस अकेडमी से है जो कि सभी वेगस कोर्स कर रहे हैं और इन बच्चों का जो स्किल है बहुत ही शार्प हो जाता है इनका ब्रेन जितना अच्छा ये कैलकुलेशन करते हैं मेंटल भी और अबेकस से भी. अभी मैंने कुछ सम्स इनके लिए मेंटल बोले थे और कुछ अबेकस से भी किए तो ये सभी बच्चे कर पाते हैं और आप भी अपने बच्चे को जरूर ज्वाइन करें. गणित के सवालों के जवाब पलक झपकते ही आपका बच्चा भी आसानी से सीख सकता है. ज्वाइन एमएस अबेकस एडमिशन ओपन.